नाज़रीन, ड्रामा सीरियल हसरत की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फबीहा का रो रो कर बुरा हाल था। अपनी माँ को कॉल करती है। फबीहा की माँ कहती, फबीहा तुम रो रही हो? फबीहा कहती है, मैं सब बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। न मैं हमजा की रही और न अरहम की। अरहम ने मुझे घर से निकाल दिया है। सनाया आ गई है। फबीहा की माँ कहती है, ये तो होना ही था। तुम दोनों बहनों को हमेशा समझाया, ख्वाबों से बाहर निकल आओ। पहले फरहीन के साथ हादसा हुआ और अब तुम्हारे साथ। किसी का महल गिराकर उस जगह पर अपना महल नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि जगह तो असल मालिक की होती है। जो शख्स अपनी पहली बीवी का नहीं हुआ, उसने तुम्हारा क्या होना था? वजह तो नहीं पूछूंगी कि ऐसा क्यों हुआ। तुम्हें कहा था कि अरहम के बच्चों को जितना प्यार दोगी, अरहम उतना ही तुम्हारे नजदीक रहेगा, मगर तुम तो उन्हें घर से निकालने पर तुली हुई थी। फबीहा कहती है, अम्मी ऐसा नहीं। फबीहा की माँ कहती है, ऐसा ही है। थोड़ी सी खुशी के लिए सारी उम्र का रोग लगा लिया तुमने। मैं मजीद तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती। अगले जुमे फरहीन और हमजा की शादी है। हमजा और हानिया आए थे फरहीन के रिश्ते के लिए, इनकार न कर सकी। फबीहा कहती है, हमजा कैसे फरहीन आपी से शादी कर सकता है? फबीहा की माँ कहती है, जैसे तुमने कर ली। फबीहा कहती है, मगर हमजा तो मुझसे मोहब्बत करता था अम्मी। फबीहा की माँ कहती है, करता था कहो, जब तुमने उसके साथ वफा नहीं की, एक प्यार करने वाले शख्स को छोड़ दिया, एक ऐसे शख्स को चुन लिया जो दो कश्तियों का सवार था, एक ने तो डूबना ही था, सो तुम डूब गई। फबीहा की अम्मी फोन बंद कर देती है। फबीहा अपने फोन को बेड पर फेंकती है, सर को पकड़कर बैठ जाती है। फरहीन आपी ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। मैं ये शादी कभी नहीं होने दूंगी। हमजा सिर्फ और सिर्फ मेरा है। जब उसे पता लगेगा कि अरहम ने मुझे छोड़ने का फैसला कर लिया है, तो वो फरहीन आपी से शादी से इनकार कर देगा। इधर फरहीन अपनी माँ से पूछती है, अम्मी किसकी कॉल थी और आप इतनी परेशान क्यों हैं? फरहीन को उसकी माँ कहती है, माँ का परेशान होना तो बनता है जब उसकी बेटी का घर उजड़ जाए। अरहम ने फबीहा को घर से निकाल दिया है। किसी का घर उजाड़ कर अपना घर बनाने वाले कभी खुश नहीं रह सकते। फबीहा ने जो बोया है वही काटा है। उसने एक माँ का नहीं बल्कि दो दो माओं का दिल दुखाया था। मुकाफाते अमल है, सजा तो मिलेगी। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। हमजा की और तुम्हारी शादी हर सूरत होगी, क्योंकि मर्द किसी भी औरत से जितना भी प्यार करता हो, उसकी बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमजा ने तुम्हें चुना है। औरत दिल से काम लेती है और मर्द वक्त पड़ने पर दिल और दिमाग दोनों से काम लेता है। फरहीन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। सच में अम्मा, मेरी और हमजा की शादी तो हो जाएगी ना? हमजा कभी धोखा तो नहीं देगा मुझे? फरहीन को उसकी माँ कहती है, हमजा की फितरत में धोखा नहीं, बेफिक्र रहो, खुशी खुशी शादी की तैयारी करो। फबीहा की कॉल हमजा को जाती है। हमजा फबीहा की कॉल को देखता है। फबीहा मुझे कॉल क्यों करेगी? शायद गलती से आ गई है। हमजा फबीहा की कॉल को रिसीव नहीं करता। फबीहा कहती है, हमजा कॉल उठाओ। तुम्हारी फबीहा तुम्हें कॉल कर रही है, तुम किसी और से शादी कैसे कर सकते हो? हानिया कहती है, भाई आप कॉल उठाए ना। हानिया फबीहा की कॉल को देखती है। ये यहाँ क्यों कॉल कर रही है? पहले क्या कम तकलीफ पहुंचा चुकी है जो अब पहुंचाएगी? भाई इससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। हानिया फबीहा की कॉल को काट देती है। मतलब परस्त, खुद गर्ज लड़की। हमजा कहता है, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो हानिया? गुस्सा थूक दो। अब फबीहा की मेरी जिंदगी और मेरे दिल में कोई जगह नहीं। मैंने उसे अपने दिल से निकाल दिया है। मेरे और फरहीन के दरमियान अब कोई नहीं आ सकता। मैं फरहीन जैसी लड़की को छोड़कर किसी और के बारे में नहीं सोच सकता। अगर फरहीन मेरी जिंदगी में ना आती तो आज तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने इस तरह ना खड़ा होता। उसने मेरे टूटे हुए दिल को जोड़ा है। हानिया कहती है, भाई मुझे बहुत खुशी है, आपने दिल की बजाय दिमाग से काम लेना शुरू कर दिया है। हमजा कहता है, हानिया तुम बहुत शरारती हो गई हो। तुम्हारा भाई इतना भी बेवकूफ़ नहीं और न कमज़र्फ है कि किसी का दिल दुखाए। इधर फबीहा फरहीन के पास आती है। फरहीन को कहती है, मेरा तो घर बर्बाद हो गया, मगर घर तुम्हारा भी नहीं बसेगा। हमजा मेरा है, वो तुम्हें पसंद नहीं करता। तुम तो उसे एक आंख नहीं भाती थी। हमजा से शादी से इनकार कर दो। फरहीन कहती है, मैं हमजा से शादी से इनकार नहीं करूंगी। और तुम होती कौन हो मुझे ये कहने वाली कि मैं हमजा से शादी से इनकार कर दूं? फबीहा कहती है, मैंने तुम जैसी खुदगर्ज बहन नहीं देखी। हमेशा मुझे कहती रही
کہ میں حمزہ سے اپنا رشتہ ختم کر لوں، ارحم سے رشتہ بنا لوں؟ تم نے ہی تو یہ خناس میرے اندر بھرا تھا، میں ہی بے وقوف تھی جو تمہاری باتوں میں آ گئی تھی۔ فرین کہتی ہے غلط، بالکل غلط۔ دراصل تمہیں ارحم کی پرسنالٹی، اس کا گھر، اس کی گاڑی، اس کا لگژری سٹائل بہت پسند تھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ حمزہ بے بس ہے، اسے تمہاری ضرورت ہے، اور تھانے میں تمہاری وجہ سے ہے۔ تم چاہتی تو حمزہ کو چھڑا سکتی تھی، بجائے اس کے کہ تم حمزہ کو چھڑانے تھانے میں جاتی۔ تم ارحم کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ کر اس کے گھر چلی گئی۔ تم نے حمزہ کو نہیں چھوڑا تھا، ایک ہیرے کو چھوڑا تھا۔ اس کا دل تمہارے لیے کتنا صاف تھا، یہ تو مجھے اس کی باتوں سے پتہ لگا۔ وہ تمہاری وجہ سے اپنا آپ کھو بیٹھا تھا، اس پر غبن کا الزام لگا تھا۔ تم نے اسے تانے دیے، حالانکہ تم جانتی تھی کہ حمزہ فراڈ نہیں کر سکتا۔ فبیہہ کہتی ہے مانا مجھ سے غلطی ہو گئی، تم میری بہن ہو، میرے لیے اچھا سوچ سکتی ہو، میرے اور حمزہ کے راستے سے نکل جاؤ۔ فرحین لمبی سانس لیتی ہے۔ تمہاری بہن ہوں، ہٹ جاتی ہوں تمہارے راستے سے، تمہارے پاس ایک چانس ہے، جاؤ حمزہ کو منا لو۔ اگر وہ تم سے شادی کے لیے راضی ہوتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ فبیہہ کہتی ہے میں حمزہ کو تم سے چھین کر دکھاؤں گی۔ فبیہہ کی ماں ایک زوردار تھپڑ فبیہہ کے منہ پر مارتی ہے۔ ایک تھپڑ میں نے تمہیں اس وقت مارا تھا جب تم نے حمزہ کو چھوڑ کر ارحم کو چنا تھا، اور دوسرا تھپڑ تمہیں آج مار رہی ہوں جب تم ایک بار پھر حمزہ کے پاس ذلیل ہونے کے لیے جا رہی ہو۔ کتنے بے حس ہو، تمہیں لالچ نے برباد کر دیا ہے۔ فبیہہ کہتی ہے آپ میری ماں نہیں، آپ نے مجھے روڑی سے اٹھایا تھا لگتا ہے۔ فبیہہ غصے سے چلی جاتی ہے۔ فبیہہ کی ماں فرحین کو کہتی ہے کیا ضرورت تھی تمہیں اس سے الجھنے کی؟ فرحین کہتی ہے امی جو ہونا ہے ایک ہی بار ہو جائے تاکہ بعد میں کوئی تماشا نہ لگے۔ اگر حمزہ نے اسے قبول کر لیا تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ حمزہ کی ڈور بیل بجتی ہے۔ ہانیہ کہتی ہے اس وقت کون آ گیا؟ حمزہ دروازہ کھولتا ہے۔ سامنے فبیہہ سر جھکائی کھڑی تھی۔ حمزہ کہتا ہے فبیہہ تم؟ ہانیہ کہتی ہے تم یہاں کیوں آئی ہو؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی ہمارے گھر میں قدم رکھنے کی؟ فبیہہ کہتی ہے ہانیہ میں شرمندہ ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، مجھے حمزہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میں اس کو سدھارنے آئی ہوں۔ ہانیہ کہتی ہے کیا سدھاریں گی آپ؟ میری ماں کو لا سکتی ہیں؟ فبیہہ کہتی ہے حمزہ مجھے ارحم نے چھوڑ دیا ہے، تم تو مجھ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہو نا، مجھے اپنا لو۔ حمزہ مسکراتا ہے کتنے خود غرض ہو، کتنا گر سکتی ہو، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، اس جمعے کو میری اور فرحین کی شادی ہے، مجھے تم سے محبت نہیں نفرت ہے، چلے جاؤ یہاں سے۔ فبیہہ کہتی ہے پلیز حمزہ ایک بار میری طرف دیکھو تو صحیح۔ حمزہ چلا کر کہتا ہے بس ایک لفظ اور نہیں، چلی جاؤ یہاں سے، ورنہ میں تمہیں دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دوں گا۔ اب فبیہہ کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا، 2 قدم آگے جاتی تھی اور 2 قدم پیچھے۔ ڈرامہ حسرت میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔